Napahigayon na ang groundbreaking sa mga poste para sa solar lights o road concreting sa pulo ka mga rural barangay sa Oroqueta City. Ania ang kumpletong detalye. Nagmalampuso ng groundbreaking sa mga poste para sa 24 ka mga solar lights sa 8 ka mga rural barangays o road concreting sa duha ka barangay ning Dakbayan sa Oroqueta. Ang proyektong gipunduhan sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kun OPA-PRO, pinaagi sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Tungod sa pagpaningkamot ni City Councilor o Chairman sa Committee on Public Order and Dangerous Drug, Honorable Isaias Claros Jr., nga gisuportahan ni Mayor Lemel Merrique Macosta, kauban ni Vice Mayor Aurora Virginia Almonte ug sa mga konseho. Napunduhan sa DSWD ang napulo ka mga barangay sa Oroqueta City sa tag 1.2 million para makabaton og 24 ka solar lights ang matag barangay sa 8 ka barangay nga gipili ni Claros. Samtang road concreting usab ang mahitabo sa duha ka barangay, ang Lower Rizal ug Upper Rizal. Ang 8 ka barangay naglakip sa Barangay Burgos, Barangay Sinuti, Barangay Binuangan, Barangay Siriaco Pastrano, Barangay Tuyabang Alto, Barangay Dulyan Sur, Barangay Dulyan Norte, ug Barangay Malindang. Gisugdan ang groundbreaking netong Setyembre 2 hangtod sa Setyembre 9, 2024. Din gitambungan kini nila Vice Mayor Aurora Virginia Almonte, City Councilor Claros, City Councilor Aileen Taladua, City Councilor Josibel Maghinay, City Councilor Noel Undag, City Councilor Vincent Guantiro, ug ni City Councilor Arthur Inanuria. Ang proyekto nagsaad nga magdala og kahayag ug kalamuan sa mga rural barangay sa Oroqueta City nga makatabang sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw sa lugar, pagpauswag sa ilang kinabuhi ug pagpalambo sa ilang ekonomiya.